अपने जख्मों को छाट रही हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को कौम अच्छी तरह पहचानती है और उन्हें उनके इंजाम तक पहुँचाएंगे। अफ़गानिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा स्तानकज़ई सिफारती आदाब का ख्याल रखें और किसी के शय पे बेसरोपा इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान की मईशत और निज़ाम पर बोझ हैं। दहशत गर्दी की वारदातों के अलावा संगीन जराइम में मुलविस हैं। वो अपने शहरियों को जल्द अज जल्द वापस ले जाने का बंदोबस्त करे। अगर इन्हें सिफारती आदाब का मालूम नहीं तो इन्हें पाकिस्तान के सिफारतकार सबक सिखा सकते हैं। मैं सिर्फ ये ऐड करता चलूँ कि तारकीन वतन का ये प्रोसेस अभी आइंदा दिनों और हफ्तों में मज़ीद तेज़ होगा और हमें तवक्को है कि इस महीने हम कम से कम बलूचिस्तान से 1 से 1.5 लाख तक गैर तारकीन वतन को हम बेच चुके होंगे। इस हवाले से कोई गलतफहमी में ना रहे कि वो छुप सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की नज़रों से, या वो लोग जो इन गैर कानूनी तारकीन वतन में यानी कोई उनकी माशी पोजीशन है वो हमारे इदारों को ब्राइब करें या कोई और गलतफहमी में वो अगर कोई भी इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। ये अटल है कि गैर तारकीन वतन को इनडिस्क्रिमिनेटली भेजा जाएगा। इसके अलावा जो आज हम जिस मौजू पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है गुफ्तगू कर रहे हैं वो कांगो का इशू है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में एक इमरजेंसी भी नाफिज हुई है। हमारे मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर फॉर हेल्थ जो ग़िज़ाई साहब इस हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे। फिर जो भी क्वेश्चन है वो हम लेटर लेंगे। प्लीज़ सर। बहुत मेहरबानी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन मैं आप लोगों के पास ये मेरी दूसरी अपीयरेंस है मेरी वजारत में जो मैं प्रेस क्लब में आ रहा हूँ। ये मैं इससे पहले कि मैं कॉन्गो पे चला जाऊँ, मैं मिनिस्टर जान साहब की बातों की तायीद करने के लिए मैं परसों गया हुआ था पिशीन। वहाँ पे डिग्री कॉलेज पिशीन में इन्होंने अफ़गान महाजरीन के लिए जो जगह बनाई है, जो वहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं, मैंने इस तरह का अच्छा इंतज़ाम कभी नहीं देखा। मेरे डॉक्टर्स बैठे हुए थे, मरीज़ों को देख रहे थे, ख़वातीन डॉक्टर्स बैठी हुई हैं, ख़वातीन को देख रही हैं। नादरा अपना काम मुकम्मल सही तरीके से कर रहा था, रजिस्ट्रेशन बहुत प्रॉपरली हो रहा था। और मैं जब बाहर निकला तो जितने भी महाजरीन, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, मैंने ज़ाती तौर पे उनसे बात की और वो बहुत खुश थे और पाकिस्तान को दुआएं दे रहे थे कि जी हमें 40 साल पाकिस्तान ने हमारी खिदमत की है, हमारी इज़्ज़त की है। सो अभी हम जा रहे हैं, रिस्क रोज़ी का मसला है, तो इसलिए वो लोग खुश थे। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं आई, कोई मजबूरी हमने नहीं डाली, हमारी हुकूमत ने कोई उनको मजबूर नहीं करके कि जनाब आप ज़ोर से, कोई ज़ोर आज़ोरी कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं आपको ईमानन बता रहा हूँ कि वो बहुत खुश थे। अभी मैं आता हूँ कॉन्गो वायरस पे। आप देखिए ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल में हमने देखा कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो कॉन्गो वायरस है वो फैल गया है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान में, ये सिर्फ यहाँ पे इस पहली दफ़ा नहीं है। ये आप लोग हमेशा सुनते हैं कॉन्गो वायरस बलूचिस्तान में हमेशा, बल्कि पूरे पाकिस्तान का इशू है, लेकिन हमारे बलूचिस्तान का इशू ये इसलिए बड़ा है कि हम चूँकि हैवानों के साथ हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जहाँ पर माल मवेशी, और अक्सर हमारा यही होता है, आप अगर गाँव वगैरह में जाते हैं, पेरिफेरी में जाते हैं, इंटीरियर बलूचिस्तान में जाते हैं, तो लोग माल मवेशी का कारोबार करने वालों की ज़िंदगी यही होती है। और ये माल मवेशी से वो जो चिचड़ होता है उसकी वजह से ये फैलता है। और वो चिचड़ खुद इन्फेक्टेड नहीं होता है, वो जानवर इन्फेक्टेड होता है इनफैक्ट। तो वो जब चिचड़ उसको काटता है, उसके खून की वजह से वो आगे दूसरों को वो मुंतकिल होता है। तो ये सारी बातें तो आप सब लोग समझते हैं। अभी माशाल्लाह कॉन्गो वायरस के बीमार के साइन सिम्टम्स जो हैं, जो उनके अलामात हैं, वो आप सब लोगों को पता है कि वो क्या है। मगर हमने जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो अच्छी बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छी बातें बल्कि वो ये है
کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس وقت مکمل کنٹرول ہے. ابھی میں 5 منٹ پہلے، ابھی مجھے 5 منٹ صرف ہو گئے ہیں، سول اسپتال کا وہ متاثرہ علاقہ، چاہے وہ آئی سی یو تھا، چاہے وہ میڈیکل یونٹس تھے، وہ میں خود ابھی وزٹ کر کے، اور میرے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب تھا، میرے ٹیم ڈاکٹر صاحب تھے، یہ ڈاکٹر عباد ہمارے ینگ ایپیڈمیولوجسٹ ہیں، میں ان کو بھی لایا ہوں تاکہ کچھ ٹیکنیکل سوال اگر آپ لوگوں نے کرنا تھا تو وہ آپ ان سے کر لیں. سو اس وقت ہم نے اس ایریا کو مکمل طور پر آج نہیں بلکہ پہلے ہی دن سے میں نے اور سیکریٹری صاحب نے، ہم نے ان کو سیل کر دیا ہے. اور آج بھی جا کے میں نے دیکھا، ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ہم ان کو کھول دیں اس ایریا کو یا بند رکھیں. میرا ایڈوائس ان کو یہ تھا کہ نہیں، ہم کم از کم 1 ہفتہ 10 دن اور مزید اس ایریا کو بند رکھیں گے. اور بلکہ وہاں پر میں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جناب اب ساری صفائی ستھرائی جب تک ہمیں بند ہے. اس وقت بھی اگر آپ لوگ چلے جائیں، اس وقت فمیگیشن ہو رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، اسپرے ہو رہے ہیں پورے ہسپتال میں، پورے وارڈز میں، پورا دیواروں کو ہم ڈس انفیکٹڈ کر رہے ہیں، ڈی انفیکٹ کر رہے ہیں، اور وارڈز کو کر رہے ہیں، کوریڈورز کو کر رہے ہیں. پورے ٹیم ہماری اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اب آتے ہیں ان ڈاکٹروں یا پیرامیڈیکل سٹاف جو ہمارا ہے. اس وقت 11 لوگ تھے جو افیکٹڈ تھے، اس میں سے ایک بدقسمتی سے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو شہادت نصیب کریں اور شہادت ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اس وقت 10 لوگ ہمارے وہاں پر موجود ہیں آغا خان میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اور اس میں پیرامیڈ. میں تھوڑی سی گزارش کر لوں، 2 ڈاکٹرز اس وقت ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں. 2، ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے. وہ اس وقت کمپیریٹیولی 8 کی نسبت میں ان کی حالت ذرا کچھ کمزور ہے. تو ان کے لیے میری درخواست آپ سب سے ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دیں. اور ہمارا تو خیال تھا کہ یہ بہت بڑا آؤٹ بریک ہوگا. میں نے حکومت سندھ کے وزیر صحت سے بات کی، ڈاکٹر سعد نیاز سے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی. اور پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے میر علی مردان ڈومکی صاحب ہیں، جو ہمارے بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اور ہمارے چیف سیکریٹری صاحب شکیل قادر صاحب، میں ان دونوں شخصیات کا بڑا مشکور ہوں. یہ اسلام آباد میں تھے دونوں. جب یہ ہمارا یہ سلسلہ ہوا میں نے دونوں سے فون پہ رابطہ کیا. انہوں نے وہاں سے مجھے فون پہ فری ہینڈز دیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ فائننسز کی پرواہ نہ کریں، آپ کوئی بھی ایسی چیز آپ پرواہ نہ کریں، ہم آپ کو آتورائز کر رہے ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو میں اپنے ٹیم، جو میرے ساتھ ٹیم ہے ڈاکٹروں کی، ینگ ڈاکٹرز، میڈیکل سپرنٹینڈنٹس، پرسوں ہم نے پورا ڈی جی ہیلتھ، ان کا عملہ، ان کے پورا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کا کہ میڈیا میں جو ہمیشہ چیزوں کا ہائپ